Ang unit sa Reserve Officer Training Corps sa Silliman University nagselebrar sa ika-22 nga seremonya sa paggraduar sa Basic ug Advanced Reserve Officer Training Corps nga gipahigayon sa Filomeno Sima Franca, Silliman University, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang unit sa Reserve Officer Training Corps sa Silliman University nagselebrar sa ika-22 nga seremonya sa paggraduar sa Basic ug Advanced Reserve Officer Training Corps nga gipahigayon sa Filomeno Sima Franca Ballfield, Silliman University, Dumaguete City niadtong Mayo 11, 2024. Moabot og 1,011 ka mga ROTC cadets ang migraduar ubos sa ROTC program sa maong universidad. Ang mga kadete sa Silliman ROTC gilangkuban sa 470 ka mga lalaki ug 530 ka mga babae nga mga estudyante sa Basic ROTC ug laing 11 niini ka mga kadete ay mga Advanced ROTC. Sigon sa datos sa 703rd Community Defense Center, Philippine Army, ang nagdumala sa ROTC program sa nagkadaiyang kolehiyo diri sa Negros Oriental. Karong tuiga, usa ang Silliman University sa mga eskwelahan nga naitaas nga number of enrollees ilawom sa ROTC program. Sa laing bahin, ang Brigade Commander sa 302nd Infantry Achiever Brigade 3rd Infantry Division Philippine Army nga si Brigadier General Joey A. Escanillas, Philippine Army, mao ang nahimong guest of honor and speaker sa graduation ceremony. Inubanan kini ni Lieutenant Colonel Michael C. Aquino, Commandant sa Silliman University ROTC Unit, ug kasamtangang Battalion Commander sa 11th Infantry Battalion. Nitambong usab ug naghatag og dakong pagsuporta sa maong programa ang presidente sa Nisgutang Universidad nga si Dr. Betty C. McCain, inubanan sa mga university faculty and staff ug mga ginikanan. Usa sa mahinungdanong aktibidad sa maong programa ang tradisyonal nga parada sa mga kadete, Trooping in the Line ug paghatag og medalya isip pag-ila sa mga kadete nga nagpakita og dugang katakos sa academics ug disiplina sa kinatibuk-ang semester class para sa school year 2023 hangtod 2024. Sa mensahe ni Brigadier General Escanillas, kinasing-kasing niyang gipasalamatan ang tanang kadete nga nigraduar sa Silliman University Reserve Officer Training Corps alang sa ilang dedikasyon, disiplina, sa mga pag-antos ug pagbansay nga ilang gihimugso sa panahon sa ilang training matag Sabado. Dugang pa ni Brigadier General Escanillas, iyang gidasig ang mga ROTC students sa pagtahak o pagpili sa saktong dalan o progresibong karera sa kinabuhi. Ang disiplina nga ilang nakuha sa ilang ROTC training, mao kani ang magsilbing pundasyon ug maghatag og dugang katakos sa mga estudyante o kabataan nga mamahimong umaabot nga maayong leader ug usa ka responsibilidad nga individual ug mahimong dakong ehemplo sa kalambuan, sa katilingban ug sa tibuok nasod. First and foremost, I wish to extend my heartfelt congratulations to the graduating cadets. Today signifies the culmination of years of unwavering dedication, self-sacrifice, and indomitable spirit in upholding the principles of discipline, leadership, and service. Gikan sa Silliman University, Dumaguete City, Joy Sanchez, para sa kamatuoran ngadto sa Kalinaw, Nagabalita.